गुड मॉर्निंग पिला माने मु टीनामिनी महानंद सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़पड़ार सहकारी शिक्षयित्री आज ई लर्निंग क्लास रे तुम मानकु स्वागत जनाउछि ओ आजिर पाठ को आरंभ करूछि। पिला माने आज आमे पंचम श्रेणी रो परिवेश पाठर प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प विषय रे पढ़िबा। गत क्लास रे तुमे माने आम देशर जंगल संपद विषय रे सारंक ठारू पढ़िथिलो। तेबे पिला माने आज आमे पढ़िबा मृत्तिका संपद विषय रे। तुमे माने कहि परिबो मृत्तिका कहिले कोन बुझ? मृत्तिका कहिले माटी। यह हेउछि एक प्राकृतिक संपद। यह आमे आमर चतुर्पार्श्व रे बा चारिआड रे देखि थाउ। आमे सेई माटी उपरे चालू, सेई माटी उपरे घर करी रहू। अच्छा पिला माने एही मृत्तिका बा माटी आमर केउ काम रे लागे तुमे माने कहि परिबो? एही माटी आमर नित्य दिन जीवन रे विभिन्न प्रकारर कार्य रे लागि थाए, यथा कृषि कार्य, चाष काम। आमे बिना माटी रे चाष करि परिबा नाही। सेही माटी रे आमे विभिन्न प्रकार फसल पनिपरिबा आदि चाष करू, गछ लगेई थाउ। एही माटी जदि नथिबो आमे चाष करि परिबा नाही। तापरे आउ कोन करू? गृह उपकरण आमे घरे रांधुतिबा हांडी, माठिया, इटा, खपर आदि तैयारी करि थाउ। एही माटी उपरे आमे घर मध्य करि थाउ। पुणी केउ काम रे लागे? रास्ता काम रे। रास्ता काम रे आमे माटीर व्यवहार करि थाउ। सेही माटी उपरे आमे कोन करि थाउ? रास्ता तैयारी करि थाउ। जदि माटी नथिबो तो आमे रास्ता तैयारी करि परिबा नाही। सेही परी बड़ बड़ शिल्प केन्द्र बा कारखाना गुड़िक स्थापन पाई मध्य आमकू एही मृत्तिका बा माटीर दरकार होई थाए। जदि आमकू जमी न मिले ताहा हेले सेठारे एही बड़ बड़ कारखाना गुड़िक आमे केमिति स्थापन करिबा? स्थापन करि परिबा नाही। तेणु एही बड़ बड़ कारखाना गुड़िक जो जमी रे तैयारी होई थाए सेही जमी रे आमे मृत्तिका को व्यवहार करिथाउ। तेणु आमे जानिले आमर प्रत्येक कार्य पई ही मृत्तिका नितांत जरूरी। एबे पिला माने तुमे तो मृत्तिका विषय रे जानिलो। तेणु एबे आमे जानिबा एही मृत्तिका आमर केते प्रकारर ओ केउठी देखा जाए। एही मृत्तिका रे केउ फसल हुए। मृत्तिका विभिन्न प्रकारर होई थाए। एबे आमे एही मृत्तिकार प्रकार भेद विषय रे जानिबा। पिला माने मृत्तिका हेउछि 5 प्रकारर, यथा उर्वर मृत्तिका, कृष्ण कार्पास मृत्तिका, लुणी माटी, लाल ओ हळदिया माटी। वर्तमान एही माटी गुड़िक केउ अंचल रे देखा जाए ओ एथिरे केउ प्रकारर फसल चाष भल हुए ताहा विषय रे आमे विशद भाबरे जानिबा। प्रथमे आमे उर्वर मृत्तिका विषय रे जानिबा। एहा विशेषतः नदी उपत्यका, त्रिकोण भूमि, उपकूलवर्ती समतल अंचल गुड़िकरे बेसी परिमाण रे देखा जाए। नदी नाल रे भासी आसुथिबा कच्चा सढ़ा पत्र बाली सबू एही मृत्तिका रे मिसिकी रही थाए। फलरे एही मृत्तिका उर्वर अटे ओ चाष पई खूब उपयोगी होई थाए। तेणु एही मृत्तिका रे अधिक धान, गहम, झोट, आखु आदि चाष होई थाए। द्वितीय रे जानिबा कृष्ण कार्पास मृत्तिका। एहा देखिबाकू कला रंगर होई थाए। एहा आम राज्यर एहा आम देशर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାଟିରେ କପା ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଲୁଣି ମାଟି ବିଷୟରେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଏହାର 3 ପଟେ ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୁଣି ମାଟି ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଟିଟି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବା ଏହାର ଉର୍ବରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ଏଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାଟିଟି କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି ବିଷୟରେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟି ଦେଖିଥିବ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଟି ଟିକେ ହାଲୁକା ଓ ବାଲି ମିଶା। ତେଣୁ ଏହି ମାଟିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆମର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷୟରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓ ଏହି ମାଟିଟି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା। ପିଲାମାନେ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସେ ଓ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଧୋଇ ହୋଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକା ନଯାଏ ତେବେ ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେବା ତାହା ବିଷୟରେ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଓ ଏହାକୁ ଧୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗାଁ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଦିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ ବର୍ଷ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଏବେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲ। ଏବେ ସେଇ ପଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବିଷୟରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ତୁମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଓ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।